अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुर रूम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल हुई और आज के इस सबक में हम शुरू करेंगे सूरह लुक़मान मक्किया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है इस सूरत में, इसी वजह से इस सूरत का नाम है सूरतुल लुक़मान मक्किया और इसकी 34 आयात हैं और 4 रुकू हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। इसको बहुत सारे पढ़ते हैं हुद्दन, दाल को सख्त करते हैं, तशदीद नहीं है, सख्त नहीं करना। हुदन व इस तरह पढ़ना है। आयत नंबर 4 देखें। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फीहा वअदल्लाहि हक़्क़ा। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। खलक़स
السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. लाम को बा के साथ मिलाएंगे, लाम बाज़र लेबनिही। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم.